Luoy kay sitwasyon ang balay ni nanay. Dili ni balay ni pormahan ni tan-aw na ko aning mugawas ko. Agay. Kamang ha. Kamang. Ay kabalaka na nay. Daghang maluoy sa tuwa nga andam mutabang sa imuha. Mao ni si nanay ha. Mo na iyahang balay bago ka makasulod siyang balay mo agi sa kaglangob. Langob. Nay. Kumusta man ka? Pamin ako. Kinsa may pangani mo? Lolita. Lolita. Kuing ko. Kuing ko. Oh. Nay, unsa may nahitabo sa imuhang kahimtang? Ha? Ay. Unsa may nahitabo sa imuhang kahimtang nga bago ka musud sa imong balay mo agi sa kaglangob. Ngano man ni unsa may nahitabuan ni imuhang kuanay? Pultahan. Halita di aribe. Pwede ba ko mosulod sa imuhang balay? Ha? Naami karon diri nimo kay gusto ming mutabang nimo, ha? Ganahan ka tabangan ka namo? Ganahan ka na yung mutabang nimo? Unsa may imuhang napakay bugas don? Ay. Nay gamay. Ha? Nay gamay. Nay gamay. Malipayon kay si nanay, no? Malipayon kay si nanay. Nay, ako si Ting Berting. Ako si Ting Berting. Gusto ti kang tabangan. May noon. Gusto ti kang tabangan pamugas. Unsa pa na diha akong gusto mahatag sa imuha. Nganong kalayo man nimo gipuy-an ay? Pinakalas na magini layo kay kas kabihasnan. Ang mga silingan nimo na yun, na mga unggoy. Oo. Ay, malingaw mo lang. Nay, sa sunod balik na mo dire dakpi mig unggoy ha. Ha? Magdala mig unggoy gamay ba? Dakpi mi. Sige. Ha? Bating mo dool to ngari akong dakon. Ha? Bating mo dool. Wait mo ni si nanay, no? So, pinakalayo na gini diri sa bukid naningkamot mi nga maka arigi mi dinhi tungod nakakita mi sa sitwasyon ni nanay. Ma'am, daghang kayong salamat, ma'am. Usa pod sa barangay konsehal diri sa Bangkito nga naka-report pod sa amo ang mo ni sitwasyon ni nanay. No, di ba? Malipayon kay si nanay, no? Bisan unsa kalisod sa kinabuhi pero malipayon kay si nanay. Nay, sige, dayon ta si imong balay. Ako pa yung mangagni ha. Sumay na tabo ani, dali. Ano man ni nay? Sus, mao ni nay. Nay way manukob diri nay? Oy. Way manukob? Ano may manukob? Asa mo gawas kog balik ha, mag-spot ko. Kay siya ganihan nang ang iring ikalit mo sa agad. Tanahon ko ni sulod sa balay ni nanay usin hitabuan ni be. Balay red ni ha, mag-spot ko kay perti pagkagit-ngita. Magkana diha. Bago ka makaabot diri sa balay. Nay, naunsa? Imong abuhan na usin hitabuan ni nay. Sa iring. Ali diri. So, nay pultahan ni mo nay. Kuno. Sus in town. Agoy, mo rin mo higdaan na nay. Hala. Kagamay man ani. Mo ni pultahan ni nanay ha. Oh. Kasi bili na ko chinelas ni wi. Mao ni higdaanan ni mo nay. Uy, Ginoo. Unsa man ni agoy. Mao ni. Parang ko. Ali. Sus Ginoo taon. Sus mao taon ni paningkamutan ko ni. Dili ko makalihok diri dapita. Oh, singot nako, grabe. Grabe kagamay sa balay ni nanay. Sus in town kaluoy. Di man ni balay. Di man ni balay ni pormahating. Di ni balay ni pormaha. Kaluoy. Luoy kay sitwasyon ang balay ni nanay. Dili ni balay ni pormaha ni tan-aw na ko aning mugawas ko. Agay. Kamang ha. Kamang. Opana ko dagan ni gilig. Putong pag. Nay. Nay. Ikatawa na lang taning tanan.
Grabe singutan ako, nay. Ano man? Oo. Ay. Nay, kung tagaan tag panahon ba? Musugot ba ka nga buhatan ti kag balay? Ha? Grabe. Oo. Makita ninyo, no? Makita ninyo ang sulod sa balay ni nanay. Dili balay. Kung dili payag. Dako pang balay skanding. Oh, mao gi tinuod, dako pang balay skanding. Ari na tingbi. Ang amo pag-ari karon, surbi ni namo sa imuha nay ha. Surbi ni ang pag-ari namo karon gidalan lang ti kag bugas. Kay para di taon mi ma Dito. kuan nga ring muari nimo ha. Panarap sa ko ikakuan sa huibis. Wala na kay bugas, ikaw hibis. Oo. Sus in town. Sa pagkatinood lang, dako kay yuta diris bukid. Dako kay yuta katabnan. Pero ang nakadiferensya, tungod sa katigulangon ni nanay, maglisod in town si nanay o pagpangumaan ning bakilid sad no. Unya, pila ka buk anak ni mo nay? Duha. Unsa may sitwasyon sa imong anak? Lisod pod. Oh, lisod. Lisod pod kayo ta no. Mao'y kalabanan diri sa bukid. Bisan pa man og nay mga anak si nanay pero lisod pod kayo in town ang sitwasyon sa iyang mga anak. Mao na nga mo ito ni kahimtang in town sa mga katigulangan diri. Muna nga dako kami pasalamat konsihal. Dako kami pasalamat nga naabot mi dinhi. Nakakita mi sa sitwasyon ni nanay nga unta daghang maluoy sa atoa ha. Ay kabalaka na nay. Daghang maluoy sa atoa nga andam mutabang sa imuha. Ha? Usa nami diha, usa nami ha. So dili ka na mo pasagdan. Oo. Dawatan ning among gihatag sa imuha ha. Oh, Dawatan ni. salamat kayo. Dawata na ha. Anya karon dawata pud ni akong ihatag sa imuha ha. Gamay ra kaayo ni pero kinasing-kasing ni akong paghatag sa imuha ha. Oh. Ha? Kadako naman ini ay. Ha? Dako. Kay ba ka pila ni? Ha? Pila man na? What? Pila man ni? Wa ka kay ba pila ni? Nebaw. Ha? Nebaw. Pila man ni? Basin nilaron kas tindahan na nahag, wa ka kay ba? 1,000. 1,000. Karon Oh. pa kakakitag bag unang. Ha? Karon pagkakitag kwartang bago? Kuan. Oh, kan hinuon niya akong idali bag palapos. O kay mo ana mo gutos una nga di man pick-on. Pick lang ni. Pwede lang ni inano ko sa kapiko ha. Punan pa na nako. Ay kabala ka. Punan pa na nako ha. Di pa. Oh, di ba? Oh, Okay, salamat kayo. muna ha. Pasalamat ta sa Ginoo Salamat sa kanunay ha. Ginoo. Wala ka magdahom nga maabot mi dinhi. Dito. Ha? Dito. Sa mo ni si Nanay Lolita no. Wala ta magdahom nga sa pagtungas nato diri sa bukid mo ni ato ang masugatan, mo ni ato makita sa sitwasyon ni nanay, ang sulod sa iyang balay, ang iyang pagpuyo. Wala mi magdahom nay pero dako kami pasalamat sa Ginoo nga mao na ni na nahitabo na natuman ang imong mga pagampo no. So daghang kang salamat, dili pa ni mao ang among pagpaningkamot nga makatabang mi sa kay Nanay Lolita. Kutob sa mong makaya, dili lang mi magsaad kung kanus-an man na dili lang mi magsaad kung kanus-an na mahitabo. Pero basin pohon no, mapausab na to ang balay ni nanay. Maningkamot pud mi nga mapausab na mo ang balay ni nanay tungod sa sitwasyon sa iyang balay nga dili naman ni balay, mas may pang balay sa kanding nay ha. Muna nga maningkamot ha. Maningkamot pud mi nga makapabuhat mi sa bag-ong balay ni Nanay Lolita pohon no. Bisan usa ka bukid dire, layo sa kabihasnan pero paningkamutan ni namo nga maabot mi dire ha. Maabot ang mga materialis para sa imuhang balay ha. Ampo ta kanunay sa Ginoo nay ha. Onya di lang mi magdugay ha. Moadto nami, mobalik nami sa syudad. Mobalik mi pohon dinhi ha. Moboto ra mi balik nimo dinhi ha. O pag amping dinhi kanunay ha.